এই বাড়িতে থাইস। এই ছাগল গরু টরে মুরগি টুরগি দেখিস, আমি একটু মাটিতে আছি। আচ্ছা আচ্ছা আব্বা যাও, বাইতেই আছি। लेकिन एक सेकंड আমার টাকা ছিল না বলে তোরা আমার খেদা দিসলি রে। আজকে তো আমার টাকার পর তোরে দেখাবো রে। থাক আমি আসতেছি। लेकिन एक सेकंड ওই আমার টাকা ছিল না বিলে তোরা আমার খেদা দিসলি। মাঠে আজকে আজকে আসি। এই বল 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 তাড়াতাড়ি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। দে তাস দে। लेकिन एक सेकंड देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। देख तू। এই আমি আসি আসি। लेकिन एक सेकंड আমো আসি। लेकिन एक सेकंड আসি খেলেক। अब तू गया बेटा। लेकिन एक सेकंड এই দে।